Hello guys! We're going home from school! Ready naman na unya. Ready naman na unya. Daghan kaayong mga tawa ani pag out na mo sa among school cause there is a concert tonight. And guess who? Elias JTV is here in Dipolog City, also known as Ohahay. Wala na continuation. Dagan kayong Didi mag-concert. Doon naman na sa mong school, maong naka-video me. O diba na mga pagkaon na baligya, daghan kaayo. check. Among gisakyan si Tatay Lantawa ron o kana si Tatay William. Si tita po dang nagkuha na mo, kay Jotoy man si mami. Dugay mi nakagawas dayon kay traffic man kaayo din daghan king mga tawo. Katulgo naman ko agi sa traffic. O diba? It's so very traffic. I'm so very hungry now. Napaka-biscuit check. Hello guys, I'm so hungry now. Me too. Napaka-ate? Princess? Hingkaon ako og biscuit ana. While ga watch me og video. Nag-stop mi anak kay nag-red light pa man. Ay, salamat na green light na jud. Let's go! Abi nagugunsa. Sus, palantawan man day ko ni Chingsing sa kamera. Tinismile na lang pug ko. Naglantaw na lang mi og video kay katulgo namang kaayo mi para ma-exercise among mga eyes aron mawala among katulgon. Gigutom man hinuon ko. I will eat biscuit na lang kay dugay pa man mi maabot. Ga-watch na lang si Chinching og video kayo man naman siya gaon. Thank you tatay sa paghatid sundo sa amin sa school. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye.